Hello, grade 12, we're back with calculus, and the question here is determine the average gradient between the x value 2 over there and 2 plus h over there. We've got a function 2x squared minus 3, and we want to determine the average gradient between these two x values. Bepaal die gemiddelde gradient van f tussen x is 2 en x is 2 plus h in terme van h, and then simplify the answer, vereenvoudig die antwoord. So kom ons gaan gou en ons gaan kyk. We've got the name of the function, so we can simply get the coordinates of both this point and that point. So kom ons gaan kyk na die punt se koördinaat. As ek 2 binne in hierdie funksie gaan instel, dan kry ek 2 mal 4 is 8, minus 3 en is 5. So die y-waarde van daai koördinaat is 5. The smaller, the coordinate is lower on the function. Vir hierdie ouetjie, as ek 2 plus h binne in die funksie gaan sit, that one was the value 2 within the function. Now I'm going to put in the bigger x value. So as ek dit gaan doen, dan dat 2 plus h se kwadraat minus 3 to get the y value of that coordinate. So I've got 2 plus h. Okay, so now we've got 4, remember to rewrite it twice and multiply it out. So we've got 4 plus 4h plus h squared minus 3, and that's going to give us 8 plus 8h plus h kwadraat minus 3, en dit gee vir my 8h plus h kwadraat plus 5. So that's now the h, the y value of 2 plus h plus 8h plus 5. Okay, now we must determine the average gradient. So to determine the average gradient, we're going to use the formula of average gradient. So we're going to have the f of 2 plus h minus the f of 2 on 2 plus h minus 2. So ek het nou die f van 2 plus h het ek hier uitgewerk. Dit is h kwadraat plus 8h plus 5 minus die f van 2 wat 5 is op h bly alleen oor. So ek het daai twee eet mekaar op, so ek het oor h kwadraat plus 8h gedeel deur h, and then I can factorize, take out the common factor, en die h's kanselleer uit, so die gemiddelde gradient tussen 2 en 2 plus h op hierdie funksie fx is gelyk aan h plus 8. Okay, that's the answer of the average gradients. Let me just check. I made a mistake over here. Multiplying the 2 in, it must be 2h squared, né? 2h squared, 2h squared. 2h kwadraat, 2h kwadraat. So ek het hierso vir 2h, so ek het 2h kwadraat plus 8, 2h kwadraat plus 5 minus 5. Okay, that's going to be then plus 4. If I take it 2, so it's going to be 2h plus 8. Goed, dis my gemiddelde gradient van daardie twee koördinate. En nou is die vraag, wat is die gemiddelde gradient as h gelyk is aan 1? The average gradient
when h equals 1, then you substitute. So when h equals 1, the average gradient equals 10. Wat is die gemiddelde gradiënt as h 0,1 is? Dan gaan ek net weer in h se plek 0,1 instel. Dit gee vir my 8,2. Wat is die gemiddelde gradiënt as h 0,01 is? Then I'll substitute 0,01 into the place of h. So dit is 8,02. En die laaste vraagie wat hulle hieroor vra, bepaal die gradiënt van die raaklyn. Determine the gradient of the tangent that touches. Only touches at 2. Die raaklyn wat net raak daar by 2. Nou wat het juffrou vir julle uit die vorige les geleer? That if we determine the value, if we want to determine the value of the tangent at the curve, we must make that value of h as small as possible. So wat wil ons dan hê? Ons vat ons gradiënt, ons gemiddelde gradiënt wat ons gekry het, en hy was 2h plus 8. Ons het hom ons nou uitgewerk. En om die gradiënt van die raaklyn te kry, gaan ons h laat neig tot oneindig. We want to make it to bring that point as close as possible to that 2. We're going to get the gradient of the tangent. As ek daai ander punt so naby as moontlik aan 2 bring, gaan ek die raaklyn se gradiënt bepaal. So hoe doen ek dit? Ek kry die limiet van h wat strewe na 0. We want this distance to be as small as possible. So ek gaan nou vir h vervang met 0. So wat gaan die gradiënt wees van die raaklyn by daai punt waar x gelyk is aan 2? The gradient is going to equal 8. Goed. Let's do another example. Okay, let's pick another function. Function sad face parabola equals minus x squared plus x, and the question is determine this, the average gradient, with now we're going to put in a limit in front of it. Dis die vraag, and then you must explain the question. Kom ons kyk wat is gevra. Daar is gevra om die limiet van h wat strewe na 0 te kry van f3 plus h minus f3 op h. Wat beteken dit? Grade 12s, if you understood the previous lesson, then you can explain this. We want to determine, and let's make a little picture regarding this guy. Hierdie is 'n parabool wat 'n sad face is, wat regs geskuif het, en dan het ek 'n x-waarde hier van 3. Let's make it over there. I've got an x value. That can be part of your explanation. I've got an x value there of 3, and then I've got another x value, where this is the distance h, en daai koördinaat, daai x-waarde is dan 3 plus h. So met ander woorde, wat wil ek hê? Ek wil, omdat die limiet vooraan is, wil ek eintlik die gradiënt van die raaklyn kry waar x gelyk is aan 3. That's what I want to determine because of the limit. But the 2 points that I've picked, the 2 x values, is the x value 3 and then h distance from the value x value 3 plus h. So ek gaan nou die gemiddelde gradiënt kry tussen die x waardes 3 plus h.
And then the distance h is going to try to reach 0, want dit gee vir my die gradiënt van die raaklyn by 3. So let's do this. We're going to put in 3 plus h in the value of x. So as ons dit gaan doen, want ons 3 plus h, en dit gee vir my minus 3 plus h kwadraat plus 3 plus h. Okay, let's quickly simplify. Minus, rewrite it twice, dan is dit 9 plus 6h plus h kwadraat plus 3 plus h. You multiply the minus into it, it's going to be minus 9 minus 6h minus h squared plus 3 plus h. En dan gaan ons kyk, ek het 'n minus h kwadraat, 'n minus 6h plus h is 'n minus 5h, en dan het ek 'n minus 9 plus 3 gee vir my 'n minus 6. Okay, then I need to determine the value of f3. So ons gaan 3 in f se plek insit, dan is dit minus 3 kwadraat plus 3, en dit gee vir my minus 9 plus 3, en dit gee vir my minus 6. So let's get the average gradient between these 2 points by now substituting this into the formula. So ons gaan sê, f van 3 plus h, het ek nou gaan uitwerk, is, ek soek die limiet van h wat strewe na 0, van f3 plus h, so dis minus h kwadraat, minus 5h, minus 6, okay, and now I must subtract f3, so dis minus f3, nou moet jy versigtig wees, dis minus 6, want daar is mos 'n minus teken in jou formule. So the answer of that is minus 6, so it's 2 minuses next to each other, and that will all go on h. So as ek hierdie gaan vereenvoudig, dan is dit minus 6 plus 6 wat mekaar 1, so ek het die limiet van h wat strewe na 0, van minus h kwadraat minus 5h op h. So let's take out the h as a common factor, limiet van h wat strewe na 0, en dan haal ek vir h uit, dan bly daar oor minus h plus 5. Nee, minus h minus 5, because it's a minus. On h, daai h's kanselleer uit, so ek het 'n minus h minus 5, that's the limit of h, en jy moet hom bly skryf, want jy het hom nog nie toegepas nie, daai limiet van h wat strewe na 0, en nou as jy die 0 in h se plek sit, then immediately that limit vanishes, it falls away, because you substitute the 0 into the place of h, and the answer is minus 5. En jy kan sien dat hierdie 'n afdraande lyn is, hy raak daar by die punt 3 as dit 'n raaklyn is. So die gemiddelde gradiënt, dit word nou die gradiënt van die raaklyn by die punt 3, want die afstand van h het nou geneig na 0. Ek hoop julle verstaan dit, graad 12's. Kom ons gaan oefen dit, sien vir julle môre.